عجب دیکھا تیری محفل میں تماشا، کہیں اندھیرا ہے کہیں روشنی۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو اگر آپ دیکھنے جاؤ گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ایک ایک چیز کے اوپر جب آپ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم اس دنیا میں ہی بستے ہیں لیکن ہمیں غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کی ایک ایک چیز کے اوپر غور کریں۔ انسان اگر خود کے اوپر غور کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈی این اے رکھا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہوتا ہے، اور پھر انسان کی باڈی کے اندر اللہ نے کیا کیا نظام رکھا ہے۔ یہ آنکھیں شب و روز کے اندر 24 بار جھپکتی ہے، اور یہ گھاس اللہ نے خون کے لوتھڑے کے اندر یہ گھاس کیسے پیدا کر دیا، ڈاڑھی کی شکل کے اندر گھاس نظر آتا ہے نا۔ بظاہر تو انسان گوشت پوست کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے اندر یہ گھاس کیسے اگ گیا۔ تو دوستو، انسان کے ڈی این اے کے اوپر اگر تحقیق کی جائے تو مختلف قسم کے ڈی این اے اور مختلف قسم کا سسٹم ہے۔ ایک انسان کی باڈی کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں۔ 1 ٹریلین 1000 ارب کا ہوتا ہے، 1 ٹریلین، اور 100 یعنی 100 ٹریلین اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر سیلز رکھے ہیں، جس کو خلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ 100 ٹریلین، اور ایک خلیے کا نظام اگر آپ اس کو بنانے جاؤ تو نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک خلیے کو بنانے کے لیے، اتنا اس کے اندر سسٹم، اتنا اس کے اندر اللہ نے اس کو ایسا مینجمنٹ کیا ہے، ایسی ویوستھا اس کے اندر رکھی ہے کہ اتنی بڑی جگہ چاہیے ایک سیلز بنانے کے لیے، اور انسان کی باڈی کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی مجروح ہو جائے، زخمی ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو کینسر تک ہو سکتا ہے، اور ایک انسان کی باڈی کے اندر اتنے خلیے موجود ہیں۔ اور دل شب و روز کے اندر 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، 25,000 خون آٹومیٹکلی ڈائلیسس کرتا ہے۔ ایک ڈائلیسس کی قیمت جا کے بازار معلوم کرو۔ یہ اللہ نے نظام رکھا ہے گردے کا اور دل کا۔ 25,000 لیٹر خون ایک دن کے اندر، شب و روز کے اندر، وہ ڈائلس آٹومیٹک ہوتا ہے، وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ایک انسان کی باڈی کی جو نس ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ دنیا کا 40,000 کلومیٹر سرکمٹانسس ہے، لمبائی ہے، اس کا 2.5 راؤنڈ مار سکتی ہے ایک انسان کی نس، ایک انسان کی نس اتنی بڑی لمبی ہے۔ یہ وائرنگ کس نے کیا اور آٹومیٹک ہو گیا۔ اور پھر ایمبرالوجی جو ہے، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر تو آپ غور کرو گے تو سائنس والوں کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک اسپیم کے اندر کروڑوں اسپیم ہوتے ہیں، منی کے ایک قطرے کے اندر۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو وجود میں لے کے آتا ہے۔ دوستو، خیر یہ تو الگ سے سبجیکٹ ہے۔ ایک ایک درخت کے اوپر غور کرو اور ان کے پھلوں کے اوپر غور کرو۔ زمین تو ایک جیسی، لیکن اس کے اندر کیسے کیسے درخت نکل رہے ہیں، کیسے کیسے پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر درخت کا پھل الگ، بیری کے درخت کا الگ، آم کے درخت کا الگ، چیکو کے درخت کا الگ، اور پھر اس کی لذت بھی الگ، اس کا ٹیسٹ بھی الگ۔ یہ نظام کس نے رکھا؟ کیا کسی سائنسدان نے رکھا؟ کسی سائنٹسٹ والوں نے رکھا؟ نہیں، یہ میرے گاڈ اللہ نے رکھا۔ کیسا نظام رکھا، کیسی اس کی لذت رکھی، کیسے کیسے کوئی پھل چھوٹا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے۔ اور ایک انڈے کا لے لو، اس کے اندر کیا زردی نکلتی ہے، لیکن اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ پکھڑیوں کا کلر پیدا کرتا ہے، چونچ جیسی چیز کو ٹائٹ اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اسی کو تو گاڈ کہا جاتا ہے۔ ایک ہم چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، اس کے نیچے کتنا پیلر لگاتے ہیں، کھمبے لگاتے ہیں، ستون لگاتے ہیں، جب جا کے اس مکان کی چھت برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی لمبی چھت بنانا چاہے تو پیلر لگانے پڑتے ہیں، لیکن یہ آسمان جیسی چھت جس کو روزانہ آپ آبزرویشن کر رہے ہو، روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، روزانہ اس کا درشن کر رہے ہو، لیکن یہ چھت کس نے پیدا کی، جس کا نہ کوئی ستون نہ کوئی کھمبا۔ ایک سورج زمین سے 13,00,000 گنا بڑا ہے۔ ہاں صحیح سنا، 13,00,000 گنا بڑا ہے ایک سورج، اور وہ فی سیکنڈ 250 کلومیٹر کی رفتار سے میگا اسٹار کی طرف جا رہا ہے۔
भाग रहा है स्पीड के साथ। पीछे देखते हैं तो वॉल्यूम 0, कोई चलाने वाला नहीं। हम गेंद भी फेंकते हैं, बॉल भी फेंकते हैं तो उसके पीछे कोई फेंकने वाला होता है। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ को जो ज़मीन से, रूए ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है और वो भाग भी रहा है फी सेकेंड 250 किलोमीटर मेगा स्टार की तरफ, ये साइंस खुद कहती है। तो उसको चलाने वाला कौन है, उसके अंदर फ्यूल भरने वाला कौन है, उसके अंदर पावर भरने वाला कौन है, उसको मुतहरिक किसने बनाया, उसको कौन चला रहा है, उसके अंदर कौन उसका फ्यूल भर रहा है, ये मेरी कुदरत की ज़ात है दोस्तों, ठीक है। और कितने स्टार हैं, कितनी गैलेक्सियाँ हैं, कैसा ब्लैक होल है, इसके ऊपर आप साइंस जब गौर करती है तो गौर करके ही रह जाती है। साइंस किसी चीज़ की तहकीक करती है, सर्च करती है, रिसर्च करती है, खोजबीन करती है, डिस्कवरी करती है, लेकिन किसी चीज़ को आज तक साइंस ने पैदा नहीं किया। क्या किसी मनुष्य को पैदा करके साइंस ने बताया कि ये चल रहा है, हिल रहा है, सोचने की, समझने की, डिसीजन लेने की इसके अंदर सारी क्षमता, सारा पावर मौजूद है? ऐसा साइंस ने क्या बनाया कोई मनुष्य? ऐसा कोई दरख्त बनाया बगैर बीज के जिस दरख्त का हम नज़ारा करें? क्या ऐसा कोई सूरज बनाया, कोई कैसा स्टार बनाया, कोई ऐसा कोई जानवर बनाया साइंस ने? आज तक नहीं बनाया। कहते हैं साइंस ने बहुत तरक्की की है, साइंस के अंदर बहुत एवोल्यूशन पैदा हुआ है। डार्विन ने कहा था ना कि इंसान पहले बंदर था। एक साइंटिस्ट गुजरे हैं डार्विन, उसने कहा था कि पहले इंसान बंदर था और धीरे धीरे उसके अंदर एवोल्यूशन आती गई, यानी तरक्यात आती गई, चेंजिंग आती गई और बंदर से इंसान बन गया। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा उसके बारे में कि मैं नहीं मानूंगा कि मूर्ख आपके लंगूर थे, यानी मैं अपने ज़बान से ये नहीं कहता कि आपके आबा और अजदाद पहले वाले लंगूर थे। तो ये साइंस का नज़रिया है। हब्बल हो या आइंस्टाइन हो, ये बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने तहकीकें की, उन्होंने किसी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के अंदर ज़रूर एवोल्यूशन लेके आए, उससे तहकीक हासिल की कि ये चीज़ नफ़ा दे सकती है या नुकसान दे सकती है। एक कुदरत की एक चीज़ से कितनी चीज़ें बनती है, अल्लाह का जो पैदा करदा मटेरियल है, सामान है, उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती है, ये साइंस ने तो दरियाफ्त किया। लेकिन ये साइंस नहीं बता सकते कि हम खुद इस चीज़ को पैदा कर दें, इसके क्रिएटर बन जाएं, इस क्रिएशन के क्रिएटर बन जाएं। ये साइंस के अंदर ताकत नहीं है दोस्तों। वो एक नज़रिया लेके आती है और पीछे वाला जो साइंटिस्ट आता है उस नज़रिए को, थ्योरी को ठुकरा देता है। तो दोस्तों ये अल्लाह की पैदा कर दे सारी चीज़ें। मानना पड़ेगा कि कोई क्रिएटर है, कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई संभालने वाला है। इतने सारे निज़ाम को 2 लाख मखलूक़ात नहीं 20 लाख मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की। 2 मिलियन 20 लाख बनता है, 20 लाख मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की, यानी उसकी कैटेगरी, उसकी स्पेसी, उसकी नौइयत जो अल्लाह ने बनाई है, ये 20 लाख मखलूक़ात है, जिसमें चूंटी भी शामिल है, हाथी भी शामिल है। और एक एक चीज़ के अंदर क्या खासियत रखी, एक हाथी ज़मीन के ऊपर पैर मार कर 40 किलोमीटर का कम्युनिकेशन कर लेता है, बातचीत कर लेता है दूसरे अपने साथी से, खाली पैर मार कर। ये हाथी के अंदर खासियत रखी। और इतने बड़े जानवर को रोज़ी कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। और एक मामूली चीज़ चूंटी को देख लो जो काले कलर की है, काली रात हो, काला पहाड़ हो, काला पत्थर हो, काले रंग की चूंटी जिसके नीचे से रींक रही है, उसको रोज़ी कौन दे रहा है? काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काले कलर की चूंटी उसके नीचे रींक रही है, चल रही है, उसको रोज़ी कौन दे रहा है? अल्लाह की ज़ात दे रही है। और एक हाथी जैसे जानवर को रोज़ी कौन दे रहा है? अल्लाह की ज़ात दे रही है। एक व्हेल मछली जिसका नाम आपने सुना होगा, 11 हाथी के बराबर होती है, 11 हाथी के बराबर। उसकी खुराक के बारे में सुनोगे तो 5 टन उसकी खुराक एक दिन की होती है। उसको रोज़ी कौन दे रहा है? 5 टन खुराक, वो भी समंदर के अंदर कौन पहुंचा रहा है? ये अल्लाह की ज़ात पहुंचा रही है। ठीक है दोस्त, उसको तो हम क्रिएटर कहते हैं, उसी को तो हम खुदा कहते हैं, उसी को तो हम खालिक कहते हैं। जो एथिस्ट होते हैं, जो मुल्हिदीन होते हैं, वो कहते हैं कोई क्रिएटर नहीं है, उनका दिमाग ही ख़राब हो गया। तुम जब आपने खुद के ऊपर गौर करते हो तो तुम्हारे अंदर क्या निज़ाम रखा गया, क्या DNA रखा गया, क्या सिस्टम रखा गया, किस तरीके का, तो ये किसने रखा?
تمہارے کیا باپ داداؤں نے رکھا، کیا کسی سائنٹسٹ نے رکھا، یہ اللہ کی ذات نے رکھا۔ اتنا اتنا بڑا نظام اور اتنے اتنے وکٹوریا، اتنے اتنے جراثیم ایک انسان کی بدن کے اوپر ہیں، ایک ہاتھ کے اوپر ہیں، تو آپ گنتے رہو تو قیامت تک گنتی پوری نہیں ہوگی۔ اتنے وائرس ایک انسان کی باڈی کے اوپر ہیں، اور سب سے بڑا وائرس انسان ہے جو سارے وائرس کو کھا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد وہ فنا ہو جاتے ہیں، نشٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ کے اوپر لاکھوں وکٹوریا موجود ہیں، وائرس موجود ہیں، جراثیم موجود ہیں، اور اس پلینٹ ارض کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر ایک اینچ بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اگر اس کو خوردبین سے دیکھا جائے، اس کو دوربین سے دیکھا جائے، آج کل تو جدید ٹیکنالوجی پیدا ہو گئی ہے، تو ایک اینچ بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ اتنی اللہ کی مخلوقات ہے، اتنی اس کی کریشن ہے۔ اس کو روزی کون دے رہا ہے، اس کا نظام کون سنبھال رہا ہے، اس کی حیت، اس کی کیٹیگری، اس کی نوعیت، اس کی شکل و صورت، ہر چیز کی مختلف ہے جانور کی۔ کس نے پیدا کیا، یہ سسٹم کس نے رکھا؟ یہ اللہ کی ذات نے رکھا۔ تو دوستو، آئیے ہم اور سب اس خالق حقیقی کو یاد کریں، ذکر اللہ سے جڑ جائیں، عبادات سے جڑ جائیں، زہد سے جڑ جائیں، تقویٰ سے جڑ جائیں، جس نے ہمارا ٹیسٹ رکھا تھا اس دنیا کے اندر۔ اور اصلی لائف جو ہے وہ آخرت کی ہے، عالم آخرت کی ہے۔ اس کی فکر پیدا کرو دوستو، یہ دنیا فانی ہے۔